Hola a todos, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello. Je bug parce que je suis nulle en anglais. Je sais pas pourquoi j'essaie de parler en anglais alors que je suis nulle. Faut vraiment que j'arrête. Il faut vraiment que j'apprenne l'anglais. Action. On va la refaire. Coucou tout le monde, hola a todos, espero que estés bien. J'espère que vous allez bien, que tout se passe très très bien pour vous, que la côte se va bien, que la côte coule très très bien, que vos parents vont bien. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, j'ai pris une décision. ما نزيدش نطول في les introductions ديالي. ما نزيدش نكثر الهضره باسكو j'ai l'impression ماشي j'ai l'impression راني نهضر بزاف دوكو راني نقصرهم ما نوليش نهضر بزاف même si دوكا راني نهضر mais bon. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous raconter trois anecdotes اللي صراو لي انايا في رمضان. كاين وحده صارت لي في فرنسا، وحده صارت لي هنايا، وحده صارت لي كل عام تصرالي. Donc, vu que c'est des histoires, préparez vos popcorn, préparez votre dessert, vos tartelettes, préparez tout ce que vous voulez parce que, bon, la vidéo risque pas d'être longue parce que déjà, j'ai pas le droit d'aller vidéo longue parce que mon putain de stockage me laisse pas le choix. Mais préparez quand même quoi manger parce que c'est des histoires quand même. Enfin voilà, préparez. Donc avant de commencer officiellement de vous raconter les anecdotes les Sarawli, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Je suis super active. Ça m'arrive de ne pas être mais généralement je suis active sur Instagram. Donc je vais vous laisser sur l'écran et abonnez-vous. Rejoignez-moi sur mon Instagram. Donc on va commencer avec la première histoire. En fait, انا البرام ديالي جوزته en 2017 وجوزته في رمضان. Mon brevet جوزته في رمضان. Donc c'était 3 jours. Les 2 premiers jours ماما داتني وجابتني et tout. Le dernier jour avec mes potes on a décidé, je précise qu'on a fait Ramadan. Je sais pas où je serais faire assez, mais on a décidé avec mes potes en fait qui نكملوا parce que le dernier jour جوزنا نص نهار, جوزنا غير la matinée, on avait l'après-midi. Donc on avait décidé نقعدوا كاع كيف ندورو et tout, et sachant que سخانة كانت تقتل. دونك انا سكو جي في هذاك الديرني جور قلت لها ماما خليني نجي ندخل وحدي في البوس باش هكاك نقعد اليز ما نديرهاش لا بريسيون تاع الواحد تديني ولا هي دير لا بريسيون ولا. دونك جو دي خليني ندور حتى نشبع باش هكاك من بعد ندخل في البوس ندخل وقت ما نحب فوالا. كو انا هذيك السخانه لي دو بروميي جور ما كنتش نحس لها باسكو كنت نروح ونجيب الطوموبيل كي نخرج على 12 ماما جيت تقعد معايا ايتو دونك فوالا ما كنتش نحس لها. وصلنا ماردي باسكو جوزنا ديمونش لوندي ماردي جوزنا نص نهار. وصلنا ماردي جوزنا سيتي سوبر بيان تو سي بيان باسي. من بعد خرجت تلاقيت هكا بمي بوت سنينا الاخرين يخرجوا باش فوالا نصريوني كامل ونروحو ندورو. Bref, donc faut savoir que on n'avait pas prévu genre de grand chose là, c'était juste genre نخرجوا من السوام من الكوليج ومن هذيك نطلعوا genre à pied l'ancien collège تاعنا parce que c'était pas vraiment loin, c'était في les sources. انا جوزت في les sources والكوليج ديالي c'était في la Concorde في بيرمونداريس. دونك خرجنا رحنا مشينا قاعدين نقصروا هضرنا على لي سوجي شكون خدم شكون ما خدم شكون اللي راهو تاكل اللي يجيب البروفي شكون راهو تاكل ايتو. السخانه كانت تبوقل انا غير نزيد السخانه غير تزيد تطلع انا غير نسيلو بالعرق. ان فيت انا باسكو حابسه انايا كل واحد هما كاع يسكنوا جو في لي زونفيرون غير انا اللي نسكن ماشي في لي زونفيرون. جو كل واحد بدا يتسرسب كل واحد يروح للدار ايتو. ما قعدنا انا ودو جوميل لي دو جوميل قعدنا زدنا كملنا مشينا باش نكملوا الكوليج. السخانه راهي تزيد وطلعي هكا طلعي طلعات. حنا رانا غير نطلعوا بعد وصلنا الدروج دروج ما قدرتش سي بون ريقي نشف. جو جور كنت رايحه نفطر كنت رايحه نشرب الماء جون بوفي بلو جالي مورير. و لو بير سي كو مازالني في بيرموندايس مازال ما خلصت لا جورني مازال نزيد نحكم البوس مازال نزيد ندخل للدار. اي سيتي لا بير جورني دو توت ما في. جو جور كنت رايحه نفطر c'était trop une galère. je sais pas واش خداني باش قعدت معاهم. je sais pas ماما قالت لي ايمان tu vas regretter رمضان ما راكيش في الفطار ما تقدري تاكلي ما تقدري تشربي. هما كامل يسكنوا في لي زونفيرون ça les dérange pas parce que voilà يسكنوا في لي زونفيرون تم يدخلوا tu vas regretter. Et effectivement j'ai regretté. كنت حابه برك نشرب الماء بارد. هذا ما كان ما نسحق ناكل ما نسحق كوكا ما نسحق والو نسحق برك ماء بارد. اي جو فو جور كنت رايحه نفطر بعد كنقول نو والله سيتي ترو اون غالير. هادي جامي ننساها في كاع حياتي.
finalement جبت البان تاعي voilà mais c'était trop une galère, croyez-moi que c'était la pire galère de ma vie. Passons à la deuxième anecdote. Préparez-vous parce que elle est différente. Donc l'histoire c'était في رمضان اللي جوزته quand j'habitais en France. C'était رمضان ديالي الاول qui dit رمضان à l'étranger dans un pays qui n'est pas musulman ما كاش اذان تمشي وكاع الناس تاكلوا نورمال franchement انا le fait les كامل ياكلوا ça me dérangeait pas d'ailleurs mes potes انايا اللي كانوا معايا en France ما كانوش ياكلوا قدامي vraiment c'est ils me respectaient de fou donc alors انايا j'avais une application Muslim Pro normalement كامل تعرفوها فيها لي زورير تاع الصلاه فيها القران فيها فريمون كلش فيها لي زورير تاع الصلاه على حسب لو بيي وين راكم دونك انايا في لابليكاسيون هذيك كي كانوا كاينين لي زورير تاع الاذان il y avait pas écrit الصبح والفجر il y avait écrit الفجر المشرق الشروق après il y avait écrit الظهر العصر المغرب العشاء et rebelote انا je croyais que où c'était écrit الفجر j'ai cru que c'était الصبح où c'est écrit الشروق j'ai cru que c'était الفجر alors que الشروق c'était juste وقت تشرق الشمس tout simplement. Il faut savoir qu'à cette époque, le sahur c'était, donc le fajr c'était à 3h30, 3h40. Donc je disais, au shuruq c'était, sur Tachem c'était à 6h40, 6h45, en tout cas à 6h30, 6h40. Anna, j'étais choquée quand il fait le fajr à 6h, genre c'était un truc de fou, j'étais super contente. Enfin voilà, نسحر على 6 ونفطر على 9. كي رجليت الريفي تاعي على 6 رجليتو 46 بصون دوكا رجليتو هكا في لي زونفيرون نوت جي بري مون بتي ديج باسكو بور موا 6 سيتي لور لي نوت فيها باش نروح للكوليج دونك جو برو مون بتي ديج نورمال نوجد مون بتي ديج مي سيريال مي تارت فريمون لا توتال وجدت فريمون لا توتال راني ناكل شوفوا سحرت كامل نورمال تو سي بيان باسي لا جورني كلش Mais كي دخلت من الكوليج j'ai appelé je sais plus مع من كنت نهضر mais c'était هنايا في الجزائر je sais plus si c'était ma mère ولا donc je sais pas شحال خطره قلت دونك bref du coup j'ai appelé قلت لكم عباش مع من كنت نهضر و je disais oui c'est trop bien genre حنايا نسحروا على 6 تاع الصباح c'est super bien ماشي كيما نتوما على 4 je sais plus à قداش c'était mais en tout cas c'était vraiment il y avait vraiment un décalage horaire. La personne اللي كنت نهضر معاها قالت لي mais genre c'est bizarre tu vois genre à 6h قالت لي بعتي لي l'application اللي كتشوفي فيها genre parce que c'est vrai c'est bizarre à 6h du matin bah كي بعثت لها قلت لها voilà الشروق قالت لي t'aurais dû me dire الشروق من début je t'aurais dit que c'était الشروق le lever du soleil c'est pas le fajr c'est écrit le fajr à 3h tu manges avant 3h donc à partir de là bien évidemment j'ai arrêté de faire la meuf. Je suis redescendue donc voilà كملت صيامي bien évidemment كملته نورمال فطرت مع الاذان نورمال وعاودت خلفت صيامي عاودت خلفت النهار هذاك اللي غلطت فيه مي voilà c'était vraiment ouf نتفكرها سي باسكو جيتي با سول en plus j'étais avec deux personnes هما تاني ديتهم في المعمعه معايا وكلاو على 6 تاع الصباح ils ont pris le petit déj معايا tranquille. Passons à la troisième et dernière anecdote, j'ai plus trop le temps de filmer, je dois désinstaller des applications. سي صارت لي العام اللي فات هاد العام مازال ما صارتليش وان شاء الله ما تصراليش مي صارت لي بليزيور ريبريز دونك سيتي كان قريب المغرب رحت نتوضا المغرب ولا العام اللي فات في العصر العام اللي فات في المغرب بصح المهم رحت باش نتوضا تو سامبلومون نتوضا كيما انا كيما الناس وصلت باش نتوضا في فمي باش نشد لفمي لا بروميير فوا ترونكيل دوزيام فوا توديت نورمال تروازيام فوا رحت نشرب هذاك الماء اي سي با جابسورب كامل هذيك الماء ونجوزها كامل هكايا على جور جافال كامل هذيك الماء. Après tout ça, bien évidemment, j'étais dégoûtée parce que ما كانش قاعد بزاف الاذان وفطرت بلا ما نفيق en fait. Mais voilà, vraiment ضاقت لي parce que frère كنت نتوضا عشيت نشرب الماء تاع الوضوء c'est un truc de fou hein. Et puis voilà donc bien évidemment عاودت خلفت هذاك النهار عاودت صمتو كيما انا كيما الناس وهاد العام مازال ما صارت لي وان شاء الله ما تصراليش باسكو راني نعس روحي غادي نتوضا بعقلي
يعني surtout كي نوصل فمي نشل فمي بعقلي باش ما نغلطش. C'est enfin la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire quelle est l'histoire la plus folle. Franchement c'était la deuxième. Ta fin s'arrêtait que c'était un truc de ouf. Tout parlez en commentaire ce que vous en pensez. Racontez-nous vos histoires si vous avez des histoires. Hein. Je prendrai mon temps, car mon temps pour vous lire. Et puis voilà. Et aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux que je vais vous mettre quelque part ici. Je ne sais pas où, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que je vous partage plein de choses en fait, mes tenues, des recettes, des stories, on discute vraiment, je vous partage plein de choses, surtout sur Instagram, donc du coup ajoutez-moi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à lâcher un petit pouce bleu, hein, ça va m'encourager de fou, surtout que donc normalement on est de voir ta histoire géo, j'ai te le filmer, on dès le montage je donc voilà, ça va m'encourager. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mardi prochain. Là, si tout se passe bien, normalement, je vais encore filmer pour mardi prochain. Et puis voilà, bisous!